So, naako, as of now, sir, kaya na 57 participants dire, then wala na sa waiting, Pila maybe kawa ko ka po waiting room. participants na miss? 30? 30, ay, 57, sir, ang naa diri sa akuan. Pero sa ato, 29 lang. Nakasulod miss 29. Ato Okay, so kini 57, sir, waiting. naana siya You mean? sa waiting room. Okay, wait lang, sir, ha, akong i-check sa, sir. Yes, ani miss kung ang kini siya regular subscription lang siya kanang doon na siya limit as to the number of attendee. Ay, okay, sir. So for example katong ako ang subscription kay ang akong gibayran kay good for 100 seats man siya. So meaning maka the number of attendee, but if musubra siya 100, I need to buy more seats. Okay, sir. Ako na siyang i-explore, sir. Saan siya? So, naapod siya, murag bayad, good niya, sir. Nasa bayad means actually, doon na lang siya regular subscription na certain number of maka-attend, but if musubra na siya na, kinanglan siya mo bayad. Okay, sir. Wait lang, sir. So, naanag 31. Asa ba ng waiting room, ani? Sige lang, sir, kay kung ako ning ipang-add. Can be useful for other usage siguro later on. Sa amo amang good, medyo daghan na ang nag-attend o kanang Thank you, sir. Dagan kayo mo, sir. Amazing. ana ba magud ni ani, so niya mo nang we end up na ni subscribe na lang gid niya number of seats. Sige, sir. We have our agents coming from the other countries. Sige lang, no? Manggawas lang ta para pasudlon na to sila. Bila kay ano na po Sige, bito, napoy na wa. ikuan lang siya, miss ka nang i-check lang kay it's a very useful tool. Sige lang, Miss Mel, no? You just simply have to make use of kuan. The next time we can conduct man ani miss, we can use my meeting room. Imuhan na lang siguro, sir. And you can screen share. Mama to akong suggestion gapon, I'll just use my waiting room. Then you just do let's just do the screen share. That is capacity. Sige, sir. So, ayaw na lang siguro next time, sige, sir. okay. Okay. Any other question, guys? So actually, even if Miss Glacy is in ORMOC, if you have prospect from ORMOC, she is very much willing to accommodate our inquiries and even facilitate if there are certain trippings for your client that they might want to visit the site later on when there is no coronavirus na. So our kanang coordinators in ORMOC are there actually. In fact, they are open Monday to Sunday for. Is it true? To Sunday? Yes, sir. Okay, so San karon, sir? Open gid me Monday, nagid me gahapon. okay, sige. Thank you. So we'll listen to BRIA Yes. Homes. Okay, so si Annalyn na po ang mag-discuss for BRIA, sir. Okay, thank you, Miss. Okay, sir. Maminaw pod ko, sir. Sige, bye-bye. Sige, sir. And ready na ka. Hey, good morning. Good morning, day 818. Morning. Okay, my screen share. Makita lang ninyo ako ang ang PowerPoint. Yes. Makita lang ako. Okay, so ipa-introduce na ako akong self na si Annalyn Kermanes, marketing staff ko sa BRIA Homes or ORMOC. So kami tulo ni Miss Glacy and ni Ma'am JL, kami ang handle sa BRIA Homes or ORMOC. So kung namoy inquiries regarding BRIA Homes or ORMOC, pwede rami ninyo i-contact anytime sa messenger account o sa Facebook page po. You may reach us through our Facebook page. Karon, itakto na to about BRIA.
So for BRIA, so naatong BRIA sa ORMOC City. So manong nindot man mag-invest sa ORMOC City. So for ORMOC City is known as the two people. So nindot jud kayo mag-settle atong mga buyers diri kung magkuha sila unit sa ORMOC, dili lang sila gapalit og nindot na balay kundi gapalit pud sila og nindot na high-end na living o bagakan. Makita man din nato na progressive si ORMOC City. So, ORMOC City is a first-class independent component city in the province of Leyte. So, first-class jud si ORMOC. So, moingon tag first-class ang isa ka city kung ga-earn sila annually og more than 400 million. So, for ORMOC, more than ang income ni ORMOC, that's why it is considered first class. And kung nindot jud siya mag-invest sa ORMOC since ma-feel jud ni client na progressive jud siya. So, ORMOC City is the economic, cultural, commercial, and transportation hub of Western Leyte. So, kung si client mag-settle down siya sa ORMOC, okay kaayo for si ORMOC since ang iyang transportation gateway si ORMOC to Cebu City. That's 3 hours travel lang si ORMOC. And then, ORMOC City is also known for its queen pineapple. And then, ORMOC City is the richest city in Region 8. So now, about BRIA. BRIA Homes is a subsidiary of Golden BRIA Holdings Incorporated. Golden BRIA Holdings Incorporated is considered the third largest real estate company in terms of market capitalization, valued at more than 250 billion pesos. So since sir, you put everyone on mute mode so that it will not be scratchy for the other listeners. naka-mute na, sir. Okay. Thanks. Okay. You're welcome, sir. So, for sa ato ang mga clients to reserve. So, karon pwede si client mag-visit sa ato ang website for more information. Tapos para makaingon dun siya na legit dun si BRIA. So, BRIA, we have more than 50 projects nationwide. So, for Visayas, we have BRIA Homes ORMOC. Ang duol diri is BRIA Homes Calbayo, BRIA Homes Danao sa Cebu, and then BRIA Homes Dumaguete. So, kung kani siya, since i-discuss man ninyo about sa BRIA Homes ORMOC, kung na may inquiry sa other area, pwede lagi hapon mo message namo para matagaan mo namo sa name, sa details, sa marketing na in charge ngadto sa other area. So again, pwede rata magbenta nationwide. So dili lang ni siya for ORMOC na accreditation bali. So si BRIA Homes ORMOC, si BRIA Homes generally is kuan jud siya, pangmasa jud siya na housing since affordable jud kayo si BRIA. So maski minimum wage earner, maski sari-sari store owner, maski tricycle driver, pwede mag-reserve o balay o buta sa BRIA Homes ORMOC. So later, i-discuss
i-discuss na ako sa inyo ha. Ang regarding sa ato ang prices kung tagpila tapos na qualifications. So again, pwede ang mga tricycle driver, sari-sari store owner, and minimum wage earner ang pwede sila magkabatlay og yuta sa BRIA. Okay, for BRIA Homes or MOC, BRIA Homes or MOC is located at Barangay Mabini or MOC City. So tapat ni siya sa Leyte Golf Course. So inga nakanindot ato ang site. Tapad siya sa Leyte Golf Course, fresh air, overlooking ang ORMOC Bay, tapos sa pikas na side is mountain view. So for BRIA, natay 20 hectares. 20 hectares ni siya in total. 12 hectares for residential area and 8 hectares for commercial area. So for residential area, 1,606 units, 1,606 residential units ang tukuron sa BRIA Homes or MOC. Okay, for the amenities, we have covered court, parks and playground, and then guardhouse. So si ORMOC, by the way, is the safest city. So advantage na nato, isa na nato ka-advantage sa pag-convince kay client to reserve in ORMOC City, to reserve in BRIA Homes or MOC. Aside from that, ato ang subdivision mismo is safe jud siya since guarded 24/7 siya, then naka-perimeter fence po ang whole subdivision. Okay, for the houses na atong gina-offer for BRIA Homes or MOC, natay 3 units na gina-offer. We call it EBA Home Collection. That is Elena, Bettina, and Alexa. So for Elena, first, si Elena is bungalow row house ni siya. So dikit-dikit ni siya. So natay gitawag na inner unit kanang naa sa tunga, kaning nasa tunga, tapos end unit kaning sa gilid. So for inner unit, floor area is 22 square meters, lot area is 36 square meters. While kung end unit, floor area niya is same lang gihapon pero iyahang lot area is 54 square meters. So kung end unit ang kuhaon ni client, napa siya extra na space sa kilid, pwede pa siya mag-extend sa iyahang balay. So pwede mag-extend sa balay, pakilid lang, dili lang tapat taas. So, kung magpa-extend si client sa iyahang balay, kinahanglan lang niya mag-submit of plans and drawings sa office for approval. Okay? Sa lot area na iyahang makuha. Okay, for Elena unit, si Elena is bare type ni siya. Bare type meaning ang nakatiles ani is ang toilet and bath ug ang kitchen lang. Ang common area ani naka plain cement finish ang flooring. Tapos wala pa ni siya partition para maka-decide si client unsa kadako iyahang bedroom. So, care of na ni client ang pa-tile sa common area and then partition. Pero, karon is naman tayo promo, free painted finish ceiling. So, imbis bare type siya, na siya free na painted finish ceiling. So, ang problemahan na lang, ang kulang na lang jud sa Elena unit is ang tile sa common area and ang partition. Okay, kung na may questions, i-question lang later natay ihatag na tayo mana sa mga questions. So, palist down na lang sa mga questions. Okay, next. So, si Elena is dili siya pwede i-extend pataas. So, pakilid lang dun siya. Depende sa imuhang lot area. So, kung gusto ni client og 2-story, nasa tayo ma-offer sa ila, Bettina unit. So, si Bettina
is 2-story townhouse ni siya. So, dikit-dikit gihapon ni siya. Pero, ang nakanindot with BRIA homes or MOC, diri sa BRIA homes or MOC, 4 units lang per cluster. 4 units, meaning, 4 lang ka unit ang magkatapad, tapos next na po na cluster. So, for Bettina, natay 44 square meters na lot area and na floor area, I mean, kitchen, toilet and bath, provision for carport, and then provision for service area. So here's a sample layout sa Bettina end unit. So since dako man iyahang lot area, pwede pa mag-extend si client, pakilid lang gihapon. So diri sa BRIA or MOC, pwede mag-extend sa kilid o sa likod, subject for approval lang sa office. So dili pwede mag-extend sa okay. So next is Alexa single firewall or Alexa duplex. So si Alexa nato, kung gusto si client og complete na upon turnover, meaning nakatiles na siya whole house, tapos na siya yung partition, i-offer nato si Alexa. So si Alexa ang atong pinakadakuan na package for BRIA homes or MOC. So for Alexa, natay duha ka type. Natay Alexa single firewall, meaning dili dikit-dikit ang balay. Naapod tay Alexa na duplex, meaning duha ka units ga-share og isa ka wall. Okay? So for Alexa single firewall, natay floor area na 36 square meters and then lot area na 81 square meters. So 81 square meter minimum lot area lang na siya. Depende sa availability, nasa tay 83, 86, and 88 square meters. Okay, for Alexa, na siya living area, dining and kitchen, toilet and bath, 2 bedrooms na siya, may provision for carport, and then provision for service area. So, kani siya, mo na siyang sample layout sa Alexa single firewall. So, nakataas na ni siya whole house, na siya partition. So, kung Alexa ang kuhaon ni client, furniture na lang ang kulang. Okay? So, for our subdivision map, our subdivision is 20 hectares ni siya. Kita dyan nila na nindot to that location. So, after this pandemic, pwede ta mag-site viewing. Mag-schedule lang ta mag-site viewing sa ato ang site para makita sa ninyo kung unsa kanindot ato ang location. So, as of now, since naka-community quarantine man ta, nasa i-provide sa inyo na video sa ato ang site. So, later na siya. Ako na siya. Okay. So, for the price list, so tagpila man ang balayog yuta sa BRIA homes or MOC. So,
ato ang price, syempre depende sa atong unit. So diri sa atong price list, makita na nato tanan. So nana diri ang house model, alam na inner unit, Bettina, Alexa. So for floor area na nasa diri ang details, lot area na napod, total contract price. For example, sa BRIA, sa gimension ni Ma'am Glasy kanina no, si Camelia is bank financing yun. So for BRIA, natay pag-ibig financing, napod tay bank financing. So for pag-ibig financing, isa lang ka unit ang pwede nato ipaagi og pag-ibig financing. And that is Elena Inner Unit. So nadira sa price list, Elena Inner Unit, 22 square meters floor area, lot area is 36 square meters, total contract price is 520,000. So, pwede na siya ipaagi og pag-ibig financing. So, down payment is 70,000. So, ang kaning 70,000, ang pagbayad ni client ana is dili na siya bulto na kausahon dayon niya og bayad ang 70,000. So, installment na niya pagbayad. Una niya na bayaran is reservation fee na 3,000. So, kaning 3,000, pag makabayad na siya ana, pwede na siya magpili og block plot dito sa mapa na ako gipakita ganina, i-reserve na sa iya, dili na namo i-offer sa lain. So, ang 3,000 ay ibayad for reservation fees, i-deduct na siya diri sa down payment na 70,000. So, ang 70,000, iba na natong 3,000, ang remaining na 67,000, installment gihapon siya pagbayad for 16 months, walay interest, that is 4,188 per month. So, after 16 months niya bayad sa 4,188, bali fully paid na siya sa down payment na 70,000. So, ang 500 So, pag 3% per annum, ang maka-avail ani is ang kadtong 12,000 below of income. Pero kung 12,001 above na si client og income, automatic 6.5% ilahang interest rate per annum. Okay. So, kinsay maka-avail sa 1,897 per month. So, ang maka-avail sa 1,897 per month, again, is katong 12,000 below income. And then, makita natin diri sa price list, 1,897 is for 30 years term. So, ang maka-avail lang sa 30 years term is katong 35 years old below. So, anong 35 years old below? 35 years old below because pag mag-loan ta kay pag-ibig, kinahanglan, pag abot natong 65, fully paid na ta sa atong loan. So, 35 years below pa gani, tapos 12,000 below ang income ni client, maka-avail siya sa 1,897 per month. Kung above 12,000 ang income ni client, automatic dire siya sa 6.5% per annum, that is 2,844 per annum. Okay. So, mana na siya for pag-ibig financing. Next is for bank financing. So, for bank financing, si Elena and Bettina and Alexa, for bank financing na dito siya. Dili na nato siya pwede ipaagi o pag-ibig financing. So, ang difference lang, same lang gihapon ang process sa pagbasa sa price list. Ang difference lang is that si bank financing, ang iyahang maximum na term is 20 years. So, 20 years ang maximum term ni bank
And then, ang iyahang interest rate is 8% per annum. Tapos, kung bank financing po basta si client OFW, maximum term ni client, 15 years lang yun. So, of course, depende po na sa income. So, sa iyahang age, I mean. So, 15 years ang maximum term kung OFW and kung self-employed. Kung bank financing ang buyer's promo. So, kani siya additional ni nato na edge para client to reserve sa BRIA Homes or ORMOC. So, naatay and water application fee is ano ni siya application lang ni siya, bali dili ni ang normal na monthly na usage nato. So application lang ang i-shoulder ni BRIA. So for free electric and water, si client ang mag-process since need man ni Lieko o ni Orwasa o personal appearance ni homeowner para ma-name sa ilang meter. Si homeowner ang mag-process pero si BRIA ang magbayad. And then free bank charges. So katong mga units na through bank financing like Elena and Bettina and Alexa, kung this month mag-reserve si client, maka-avail sila sa free bank charges. So, kanid dyan siya ang pinakadakuan na buyer's promo because pag kani siyang bank charges is kana siya before ma-loan release si client na siya bayaran. So, ana siya, BRIA na ang magbayad ana kung within this month sila mag-reserve. Okay? So, sales process. Unsa may process kung nanatay client unsa atong buhaton. So site visit or site tripping, pero karon kay naka-enhanced community quarantine man ta, ano lang sa ta online. So naami digital site tour na gear prepare na pwede nato ipakita kay client. And then pag makita ang site na okay siya, ganahan siya, proceed ta kung newbie pa, ma-assist jud me, pwede ta maghimo og group chat together with your client para matabangan mo na mo o convince kay client to reserve in BRIA Homes. Okay, pag naka-decide na si client, pag-reserve siya, proceed ta to marketing and admin briefing. So karon, atong marketing and admin briefing is online lang anay. So tawagan ni for marketing anha mag-fill up ta online sa atong website. Magpakita sa admin tutorial later. And then for admin briefing, tawagan si client sa among admin. Okay? Next, pag okay na, submission of requirements. So ang requirements lang na needed na mo during reservation is ang 2 valid ID ni client, tapos ang katong fully filled out na buyer's information sheet. So, pwede na niya i-fill up online. Okay, so, ang iba na requirements is tagaan pa si client of time to comply. So, pag locally employed, tagaan na mo siya 2 months. Pag OFW, within down payment period. Okay, pag okay na ang requirements ni client, ma-process na ni admin ang iyahang loan. Pag ma-loan release na siya, pwede na siya makamove in sa client. Okay, next. How to qualify clients. So, sa nato pagkabalo nga kung si client, pwede ba siya magkuha o balay og yuta sa BRIA.
sana to pagkabalo kung ma-approve ba siya sa pag-ibig and sa bank. Okay, so for pag-ibig financing, income ni client, that's monthly amortization divided by 0.35. So, ang result na mao ang net income required. Okay, so for pag-ibig, monthly amortization divided by 0.35. So, for example, sa pag-ibig, kung ang monthly ni client is 2,844, kadong for 30 years, 6.5% per annum, 2,844 divided by 0.35, ang result mao ang net income required. And then for bank financing, monthly amortization divided by 0.30. Okay, for example, Alexa single firewall ang kuhaon ni client. 8 for example, ni client to avail para ma-approve siya sa bank financing. So for example, si client ganahan siya mukuha og Alexa. Tapos siya sa iyang self makaingon jud siya na kaya jud niya bayaran ang 8,819 per month. Pero ang iyang income is dili kaabot og 29,397. Pwede ba siya makakuha og balay og yuta sa BRIA? Pwede ba siya mag-reserve og Alexa? So pwede gihapon siya mag-reserve og Alexa provided that mangita lang siya og co-borrower. So ang income ni co-borrower, income ni principal buyer atong i-add basta makaabot na sila 29,397, pwede na siya mag-reserve og Alexa. Okay? Next is for documentary requirements. So again, ang needed lang nato during reservation is 2 valid ID ni client and then ang fully filled out na buyer's information sheet tapos reservation fee of course. So ang other na requirements na follow na siya. Okay, so other requirements to follow na siya. So there are kung si client locally employed, so that's standard requirements plus locally employed na requirements. Kung si client OFW, standard requirements plus ang OFW na requirements. And then kung si client self-employed, standard requirements plus self-employed na requirements. So kani siya, nothing to worry pod kay during reservation ni client, i-discuss sa ninamo siya. So, tagaan na siya og timeline ni admin kung kano sa niya need i-submit. Tapos i-follow up ra pud na siya ni admin sa iyang mga document na mga lacking documents. Okay? So, karon let's proceed to commissions. So, pila man ang ato ang ma-earn sa BRIA Homes or MOC kung makabenta ta. Okay. So, kani siya, sa BRIA, natay advance commission. So, advance commission nato is half of so, for example, Bettina so 10,000, half of it is 5,000.
mention ganina, same me sa computation ni Glassy. So, dili na lang kayo na nako i-tackle ang 3% kay dili siya applicable sa inyo ha. 5%, so mas greater pa ani. Mas greater pa ani na computation ang inyo ha. But, knowledge lang around ana na figures as shown sa screen. Okay, next. So, aside sa commission, syempre, nasa tayo incentives. So, kaning incentives, again, as mentioned ganina, walay tax. So, holded na siya na ma-release sa inyo. So, cash incentive is per unit. Per unit ato ang cash incentive sa BRIA, 10,000 pesos cash incentive. So, first time did ni sa BRIA na nag-offer og ingon kadako na cash incentive. So, ato siya i-take advantage. Okay, so, cash incentive na to for BRIA, 10,000 per unit. So, walay minimum number of units required. So, no minimum unit required, number of unit required. So, every reservation dun ni siya. So, applicable ni siya sa Elena End Unit, Bettina, and Alexa. So, walay labot si Elena Inner Unit. Okay? So, Elena End, Bettina, and Alexa lang. So, unsay manner of releasing sa 10,000? So, ang manner of releasing sa 10,000, during reservation, namoy 1,000 per unit. So, idungan ni namo siya og release sa inyohang adcom. And then, first down payment. So, first down payment, pag mag-first down payment na si client, na nasad mo'y 2,000 na ma-release. Tapos, pag ma-CS na, makasign nag-contract si client, namoy ma-release na 7,000. So, a total of 10,000. So, dako kayo siya ng cash incentive. So, by the way, kaning CS, pag si client makaabot na 10% sa iyahang payment, ma-CS na siya. So, that's around mga 9 to 10 months na payment ni client sa down payment. Release na nato ang 7,000. So, total of 10,000 siya. Dako kayo ni siya, so dili lang ta kay karon makakwarta puhon, hapon tayo paabuton. Basta alagaan na to si client, follow up na to si client sa iyang payment, keep track ta ni client sa payment, and of course, sa documents, sa requirements ni client. Because, isa pod na ang requirements ka factor na ma-hold ato ang commission. So, si admin na sila gipang require na documents na para maka-release sila sa certain percentage sa commission. Okay? So, aside ani, cash incentives, nasa DI mi, napod mi isa pa kapahalipay para sa atong mga sellers. So, naatay, by the way, ang cash incentive valid until April 15, 2020. So, napatay isa, aside sa cash, na mo ihatag additional top-up sa inyong regular commission, napod tay house and lot raffle promo. So, magpa-raffle mi og Elena Inner Unit. So, para maka-avail taan, nindot ni siya because any unit na mo'y raffle ticket. So, for Elena Inner Unit, na ay isa, pag every sale ninyo og Elena Inner Unit, makakuha mo og isa ka raffle ticket for the seller, for the agent, and then isa for the broker. And then, itong Elena and Bettina and Alexa units, duha for the seller, 2 raffle tickets for the seller, and then 2 raffle tickets for the broker. So, each sale na ay raffle ticket si broker. Okay? So, valid until April 15 gihapon. So, that's tomorrow. Pero, hopefully, ma-extend siya. Actually, kani siya na incentive and na raffle draw is last month ni siya. I-extend lang ni until April 15. Okay? So, karon since naka community quarantine man ta,
dili lang ta mag-worry kay continue atong pag-earn diri sa BRIA. So, continue ato ang benta food. Online reservation. We do online reservation. So, i-visit lang kung natay client, pa-visiton lang nato sila sa ato ang website, that's www.bria.com.ph. Okay, so na-ph sa end. Okay, daghan na ka-encounter, bria.com lang mo error siya. So that's www.bria.com.ph. So pwede na dito online reservation and online payment. So para quick tutorial lang,
Okay, that's it for online reservation. So kung naikalibugan, pwede na dyan may chat anytime. Anytime para sa ato ang online reservation. Okay? For kung kinsa tong question, pwede na mag-question. Alit ko. Sige Mel, question? Pwede ba? Alit ko siya kung kung screenshot later. Bank options? Katong after sa katong video gani ma'am. Asan? Ay, kuan ma'am. Ma-send ko sa group chat. Na lang. Okay. That's, Pwede. Send ko sa group chat, ma'am, o katong with the instruction, ma'am, per bank. okay. Sa atong online payment. Sige. Include also if you have update on the prices, Miss, ha? Yes, sir. Any other question that you to ask? Okay. Miss, regarding sa katong ilan na nga kanang inner unit ba, pila ganito ang iyahang whole price if iyahang spot cash pila iyahang kanang malas Okay. percent o 50%. Okay. So, for for Elena, ang ato ang discount is depende kung socialized or economic housing. So, for Elena, inner unit, ma'am, kung spot cash, ma'am, 6 to 10%. So, 6 to 10%, ma'am, depende po kung kano saan siya magbayad. Kung within 7 days from reservation, kung within the month of reservation, or kung within 30 days from reservation. Cash is 10%. Minimum discount is 6%. Tapos, ma'am, yes, ma'am. Kung ma'am, spot down payment, sorry, ma'am. Kung spot down payment po siya, ma'am, spot down payment, 6 to 8%. Kung Ellen. 3% kung Ellen na inner unit, kung other unit is 6 to 8%. Kung nakakaya ma'am, client, pwede ta mag-send o with the figures. Wala pa siya partition, ma'am. Bear type ato ang Elena and Bettina, ma'am. Pero naka-promo siya, ma'am. Free painted finished ceiling. Okay na yung isa, ma'am. So regarding the sa iyang kuan, before siya maka-spot cash, kinahanglan siya mo reserve first, then palad sa iyang spot cash payment. Depende niya, ma'am. Pwede siya diretso, pwede sa reserve anay. Okay. Kaya yung L15, no? Ang promo na ito, ma'am, until April 30, ma'am. April 15. Regarding di ma'am sa katong inyong cash incentive. So, naman to ka nang gibutang ninyo dito nga about kung asa to nga project lang nga maka-avail sa katong 10,000. So, like for example, atong Elena nga inner unit maka ang ma-avail lang ni agent pag makabenta og ilan na inner unit is ang katong isa ka raffle ticket sa house and lot for seller, ang isa ka raffle ticket for owner. okay, mara tayo ang avail. Yes, ma'am. Tapos regular commission. I-try na to convert to Elena and ma'am. Ganahan na to siya ito nga price ko ma'am kay gusto niya kay murag mo kuan ra siya mo visit ra siya nga diba for check-ups. Dili gid mo Secondary home lang niya. yes ma'am. Okay.
So doon ba na Yes, or ma'am. Doon siya, ma'am. dili man gud ko familiar ang area. 12 to 15 minutes drive lang siya, ma'am, to city proper. Sa ato ang ma'am, sa ato ang Facebook page sa BRIA ORMOC official. So paganin natin AM na may event online gabiyahing BRIA may ato gi-highlight na mo dito ang mga hospitals, schools, tourist spots. So pwede nato i-view to ang ato ang video kaganina sa live sa online live show. So sa overview lang mama, na question. So asa siya mo agi pa adto dito sa may kanang galleria katong Robinsons or Naripikas? Raway lang, ma'am, ha. Excuse lang. Ma'am? Ang sige ito yung question, ma'am. Yes ma'am. Regarding sa katong iyahang area ma'am ba, kay dili kayo ko familiar sa Ormoc. Yes, ma'am. Do taga-biliran ko, but I'm not familiar with the locations of Ormoc City. So, one is kanang mo siyang ma-share ba? Asa to siya? Gikan ba siya sa Ormoc padong Galleria o Robinsons or other option or other location ba? Kuan siya, ma'am, ang BRIA ORMOC, ma'am, is going to Albuera gani nga road, ma'am. Bye-bye. I'm going to Bye-bye. So Southern Leyte nga road, ma'am, diha siya na way, pero wa pa siya naabot, ma'am, of course, sa Albuera. Kaya siya, ma'am, that's 15 minutes gihapon, ma'am. Ang kining padong sa Robinsons, ma'am, muna siya ang kadtong Camellia ORMOC North. Ang padong dito na way sa Robinson. Good sila opposite directions, good si Camellia ORMOC North o si BRIA, ma'am. So si BRIA is going to Albuera. Or Dili bye-bye. siya mulabang akong bridge dahil. Ang sa nga Well, bridge. Padong man tong Galleria. wala bang isang bridge from Ormoc going to Bye-bye, iniglag-pas ng Ormoc Doctors. Naman ay bridge. There's a bridge man, iniglabang ni mo Ormoc Doctors, straight na all the way to Albuera to Bye-bye. So magian na ni mo si BRIA diha. Kung gani sige lang, if ever makadto mi Ormoc, mo try gid mi site tour at least maka-present mi ba sa location. Yes, ma'am. I suggest, ma'am, after aning pandemic, ma'am, kay visit sa atong site, ma'am, para makita good ninyo ang location, good niya, ma'am. Oo, man good na maka-visit. Actually, naami site tour video, ma'am, from the city good going to our site para mas inyo siyang makita. Pwede na mo i-send diri nga ma'am, I mean sa inyong GCDI. Sige, that's Amo na lang i-send. Jud siya video site ko. From the city going to BRIA or inyong sige. Nag-out si Ann kay natawag yung laptop. Nag-restart. Walang may out. we have one agent actually from Butuan. Actually, she's asking is if you have any contact from in Luzon area in Quezon